আল্লাহর নবী নূরের ছবি আল্লাহর নবী নূরের ছবি নবীদের সরদার ও গো নবী শহরে মদিনা দেখে নাও একবার पूरा मजमा हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। सुन्नी हर वक्त जिंदा रहता है, माँ के पेट में भी जिंदा रहता है, दुनिया में आता है फिर भी वो जिंदा रहता है, कब्र में भी जिंदा रहता है, हशर में भी जिंदा रहता है। और सुन्नी जब जन्नत में जाता है तो मचलता कूदता रहता है। जोर से बोलो और बाबा से बोलो। जज्बा पैदा कीजिए, ईमान को ताजा कीजिए। ओ गो नबी शहर मदीना देखे ना एक बार। ओ गो नबी शहर मदीना देखे ना एक बार। अल्लाहर नबी नूरेर छबि अल्लाहर नबी नूरेर छबि नबीদের सरदार ओ गो नबी शहर मदीना देखे नाओ একবার। हाजी বলেছে শিক্ষক বলেছে নবীর দেশে দেখতে এমন। हज़रत अल्लामा अज़ीज़ुर रहमान साहब तवज्जो चाहूंगा हज़रत आपसे मोहब्बत से যারা হাজি হজ করতে যায় আসার পরে পরে জিজ্ঞাসা করে হাজি সাহেব কি কি দেখলা, কও ভালো করে কও তুমি কি কি দেখলা। বলে কি কইব, ঘর থেকে একবার নামে নি হারিয়ে যাব বলে। অনেক হাজি বিল্ডিং এ ঢুকে যায় আর নামে না হারিয়ে যাবে বলে। আবার আসার টাইমে লোক নিয়ে আসে, চলো কি করলা হজ হয়ে গেছে, টাকা পয়সা কুরবানি সব দিয়ে দিল। হাজি সাহেব আসার পর কি কি বলে, হাজি বলেছে শিক্ষক বলেছে নবীর দেশে দেখে এমন। ও গো আকা আমরাও যাব গম্বদ খেজরা দেখে কেমন। ও গো আকা আমরাও যাব গম্বদ খেজরা দেখে কেমন। আর যারা আগে যারা গেছে তারা বলেছে দেখতে জান্নাতের মতো। যারা গেছে তারা বলেছে দেখতে জান্নাতের মতো। যেই দরবারে হোর গেলে মা, যেই দরবারে হোর গেলে মা, যেই দরবারে হোর গেলে মারা লাগে গো বাজার। ও গো নবী শহর মদিনা देखे ना एक बार। मोहब्बत से बोल दीजिए मदीना जाना है कि नहीं? बिल्कुल मदीना जाना है। একজন ঈসাই তার বিটি হযরত ডক্টর সাহেব তার বিটি ভিতর ভিতর বান্ধবী মুসলিম বান্ধবীর সাথে কোরআন শিখে দিয়েছে। আর একটাই দোয়া করতে, আল্লাহ ঈসাইদের গোরস্থানে আমাকে দিও না, মুসলমানের গোরস্থানে দিও। আল্লাহর হুকুমে ফেরেশতা তার লাশকে মাটির ভিতরে ট্রান্সফার করতে করতে মুসলমানের গোরস্থানে হাজির করে দিয়েছে। জোরে বলো সুবহানাল্লাহ। ও গো নবী শহর মদিনা দেখে না একবার। ও গো নবী শহর মদিনা দেখে না একবার। আল্লাহর নবী নূরের ছবি
আল্লাহর নবী নূরের ছবি নবীদের সরদার ও গো নবী শহর মদিনা देखे ना एक बार। और से छंदो मोहब्बत के साथ बोल दीजिए सुभान अल्लाह। आवाज ठीक नहीं है, आप लोगों की आवाज ठीक नहीं, माइक ठीक है, मोहब्बत से हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। बिल्कुल जिंदा है आप लोग। ओ गो नबी शहर मदीना देखे ना एक बार। मेरा जरत रे जिब्रील या मेरा नमाज पढ़े ना अक़साते। मेरा जरत रे जिब्रील या मेरा नमाज पढ़े ना अक़साते। मेरा जरत रे जिब्रील या मेरा नमाज पढ़े ना अक़साते। रूहुल यामिना बोले आका थके बोया में सितिराते। रूहुल यामिना बोले आका थके बोया में सितिराते। मेरा जरा दूल्हा राजर दूल्हा कथा बोले ना नबिया नूरेर पर्दाते। जोरे बोलो मेरा राजर दूल्हा कथा बोले ना नबिया नूरेर पर्दाते। अरे कामिल रजा देखते हैं मौजा। जामिल रज़ा देखते हैं मौजा जन्नतर बगार। हो गो नबी शहर मदीना देखे ना एक बार। हो गो नबी शहर मदीना देखे ना एक बार। अल्लाहर नबी नूरेर छवि नबीদের सरदार। ओ गो नबी शहर मदीना देखे ना एक बार। देखे ना एक बार।